Oke, pas 8 ya, Neo Halo ya. Kak, Oke, halo Neo. Mas. New Halo glasses, Kak. Neo. Ya, Kenapa? because I minus. Tapi Ya, kemarin-kemarin enggak. dikawetin tante harus pakai Oh, emang minus berapa, Neo? minus satu sama 1,5. Satu setengah ya. Hmm, Oke. Lah kemarin-kemarin kenapa gak dipakai, Neo? Gak apa-apa. Oke ya. Eh, Oke, sorry Neo ya. Aku kayak apa sih menggebu-gebu pengen dari ini ya. Karena It's okay. besok banyak banget yang reschedule ya. Jadi ini ada Hmm. tadi pengen libur, tetap aja ngajar. Oke, By nanti aku the tambah way, malah how are tambah you? banyak kelas. Kenapa nih? By the way, how are you? Oh ya, I'm fine, thank you ya. Udah tanya. Oke, bentar, aku prepare dulu ya. Aduh. Nah, oke. Terus pokoknya besok gak mau ambil kelas banyak-banyak. Hmm. Soalnya nanti kalau ketambahan Neo lagi, waduh aku dari jam 1 sampai jam 8 malam gak stop-stop itu. Wow. Banyak banget yang, waduh. Oke, jadi mau nggak mau ini harus kekejar gitu. Oke, ini Neo ya. Jadi today we are still talking about JavaScript ya. Today about functions. Neo, jaringannya aman? Halo Neo, Neo, Test 1, 2, 3. Ya, is your connection okay? ya. My Ya, connection is so weak. ya, oke. Nah, tadi aku sampaikan kalau today we are going to learn about still JavaScript, about functions Function. and event. Ya, Sudah pernah pakai? udah. Setahu Neo apa itu? Function itu kayak biasa kayak Python. Kita nyimpan nyimpan kayak nyimpan data untuk ngejain sesuatu. Kita Mm-mm. bisa pakai berkali-kali. Oke, kalau Kalau event. event, kalau event misalkan kita pencet tombol apa on key down, Mm-mm. kita harus tambahin event kayak pencet V, enter, backspace, Oke, and also for event from mouse ya, ya trackpad. Oke. Nah, kalau di function di Python kita pakainya apa nih? nama aja. Dev, Def, dev, def dev. ya. Ya, Oke. Kalau ini event pygame, event klik kayak gitu ya kalau ya. di Python. Nah, oke. Let's take a look at this page. What is not worth about this page? Not worth apa ini? Wait, Not worthy. Apa ini apa kalau ya? Tunggu. aku sambil buka ya translate. Nih. Kok ini? Nah, Mana tadi? wah, Not worth. penting. Penting. Nah, oke. Apa yang penting dari halaman ini berarti? Yang penting itu apa ya? Apa? I think the information of the item, Eh, for Information. example, the price, and we add the alert in the website. Yeah, okay, something like the title, the picture, and also Yeah. for the price, yeah. And then a little bit descriptions. Okay, Mm. let's take a look. Nah, and this one, Wait. Loren Isung.
I think uh, apa ya? I think when we have a long text, we can scroll down and scroll up. Oke, ya. Kalau ada teks panjang bisa di scroll up, scroll down ya. Ya. Dan tentu saja apa sih pemisahan antara yang mana yang header, mana yang paragraf, Mm, kayak gitu. Jangan semua dipakein paragraf ya kan. ya. Oke. Nah, oke, correct. Ya. On the first page, actions are performed with a delay. Ya, jadi butuh delay. On the second page, action are performed with a delay. On the second page, they are performed when the button is clicked. Such effect make the page dynamic. Jadi maksudnya adalah yang pertama tadi itu ada delay-nya. Nggak kelihatan full ya gambarnya. Enggak. Jadi ini bentar-bentar. Oh ternyata ini gambarnya gerak ya. Kukira gambar. Jadi tadi ada sempat ada kayak alert gitu gak sih? Nah ini, Iya, ya kan? ada. Nah, jadi yang dimaksud itu ada delay-nya. Kalau yang ini ada event kliknya di sini di pojok kanan atas, ya memudahkan Hmm. untuk kita ngebaca. Itu maksudnya. Oke, we already know how to program page change. Nah, apa yang kurang? Nah, yang kurang adalah ini. After a specific time, yeah, all that we have to do now is arrange the code so that the commands are executed after a specified time, and then second one as a result of actions performed on the page. Ya, Hmm. jadi kita atur specified time-nya sama action perform, ya. Oke, kok nge-lag? Nah, oke. Oke, jadi goal kita untuk hari ini, kita akan coba mempelajari gimana sih program itu ngasih feedback, ngasih reaction ya terhadap aksi user ya. Misalnya tadi kita ngeklik apa terjadi apa seperti itu. Iya. Learn how to program the delay in the code execution. Jadi kita pengen kayak apa pergantiannya itu transisinya kelihatan smooth gitu, nggak langsung jebret pindah ke sini pindah ke sana gitu. Nah, Hmm. kurang estetik gitu. Oke, yang ketiga ini arrange the code correctly ya. Jadi kita akan atur kodenya sebaik mungkin. Dan yang terakhir juga apply kemampuan kita ya, accurate knowledge. Oke, kita coba review untuk intro JavaScript-nya yang kemarin. What are variables and what are they used for? Ya. Variables is like we put a value there to type a variable, let and count. Mm-mm. The different is the ones is let can we can change the value. Oke, Yeah. The count we cannot change the value. Nilai tetap. oke, permanen, yes. And then, what are they used for? Uh Tadi sudah menjawab ya. collect the data. Yeah. Oke, kalau data. Oke, nah, a way to store data in Store code ya. data. It contain Hmm. numbers, text, and results of arithmetic operation. Nah, a variable is a name memory area that can contain almost any value. Oke, what are the ways to display data? We use console.log. Nah, console log atau bisa Alert. pakai alert ya. Hmm. Oke, bedanya apa? Alert sama console log. Alert itu untuk alert is like a pop-up when we open the website, the like notification. Mm-mm. And then ada console The log. console log is, for example, we right click and inspect and open console, Oke, nah and console the log. value will Mm-mm. show. And the value will be displayed Yeah, ya. will Console be log displayed. outputs a message to the console ya. Yeah, Dari sisi penampilan berarti kalau alert berarti dia pop up, console log dia di inspect elemen tadi. console. Hmm. Sip. What's DOM tree? Masih ingat DOM tree?
ingat. Dumpty is like we can change the paragraph or the element or the class in the HTML element with JavaScript. Oke, ya, structure yang bentuknya kemarin seperti pohon, ya, kayak ada akar-akarnya seperti itu ya kurang lebih. Mm. Oke, how do we get an object from the page in JavaScript? Query selector. Using the query selector, ya, the command will return a dot object. Okay, how do we change an object from the page in JavaScript? Use in HTML and style. Oke, sudah pernah pakai? Udah. Sudah pernah. Oke. Oke, Kalau yang style kayaknya belum. kayaknya Belum. belum. Oke, nah ini akan kita coba pakai di new topic. Nah, about timers and functions ya. Jadi ada kaitan sama waktu dan function. We found out that it's possible to delay code execution for some time. What data might be browser need to do that? Nah, yang pertama adalah time, yang mana eh, eksekusi kode itu harus di delay ya, gitu. Mm. Nah, kemudian kode itu sendiri, nah, gimana caranya kita program itu semua? Kita pakai yang namanya set timeout ya. Nah, set out command, timeout command is a use ya. As additional parameters, you must specify a set of commands to delay and the Mm. number of milliseconds. Ya, milliseconds. Kita bukan pakai seconds, Ya. tapi milli. Jadi nanti jangan heran kalau kita nulis 1000, maksudnya adalah 1 detik. To delay code execution. Nah, jadi like this. Ya, kita pakai set timeout, S-nya kecil aja, T-nya gede. Butuh dua parameter tadi ya. Yang pertama adalah command set-nya. Yang kedua adalah time-nya, durasinya. Kalau kita mau Mm. ngedelay berapa milisecond gitu. Ya. Oke. Gimana cara combine-nya? Nah, kita bisa combine seperti ini. Ini kan tanya nih, and how to combine commands into a set? Nah, caranya adalah ya ini, nested code ya. Jadi kita bikin console log di dalam function set timeout. Nah, ini berarti 50 milliseconds itu berarti setengah detik ya kurang lebih. Tengah. Nah, Mm. setengah detik. Oke. We won't get exactly what we expect ya, nggak bisa. Oke, ini coba kita pakai function. To combine commands into a wall, programming use function ya, jadi bukan seperti ini. Ya. A function is a name block of code that can be called infinite ya number of time once it's created ya. Jadi cukup sekali aja, kalau kita butuh panggil aja, panggil aja, panggil aja seperti itu. Mm. Jadi lebih hemat ya. Oke, ini contoh functions ya. Ada alert yang udah kita pelajari, console log sama query selector. Ya. Nah, oke, ini there's a code. Hmm. Oke, nah, jadi seperti ini penerapannya. Kalau di Python kita pakainya def, di sini tetap sama pakai functions gitu. Function. Mm. Ini nama function, ini parameter. Kita Betul. pakainya kurung Angka. kurawal, Ya. ya, Angka. curly braces. Tapi kalau di Curly Python kita pakai braces. titik dua. Mm. Yes, ini query selector, ini content. Oke, next. Oke. Nah, you can also create your own function in JavaScript. It can be any set of commands. The main thing is to write everything correctly ya. Yang penting harus apa? Benar. To get a full-fledged function, you need to declare the function and then write the function body. Nah, coba ini kita mulai. Jadi, yang pertama keyword function. Nama Ya. function, ini contohnya suma. Ya. Terus kita butuh yang namanya bracket. Ya. Mm. Nah, oke, now let's move on the body ya. Ini ada let number 1, let number 2, let result. Itu number 1 tambah number 2. Console log result nanti tampilnya apa nih? Ah, Console log result tampilnya apa nanti?
15. 15, oke. Nah, kita masukinlah ke function yang tadi. Yeah. Nah, oke. Now, if you call the function by its name, ya. Jadi kita panggil Suma. summa, nanti dia auto tampil 15. Mm. Oke, nah seperti ini. Kalau ini kita baru pakai parameter, tadi enggak. Nah, Yeah. jadi kalau gini lebih dinamis ya, summa 2, 3. 2, 3. Cat result 2, 3. Console log berarti nanti tampilnya berapa? 2, 3, 5. 5, oke. Sip. Nah, ini ya. Oke, skip, skip. Mhm. Nah, atau bisa instead of console log, let's write return. Ya. Jadi kita pakai let sum seperti ini, berarti nanti resultnya akan kesimpan di sum, gitu ya. Mm. Karena kan ini kita manggil summa, summa jalan, kita result ini kita kembalikan, gitu. Berarti nanti hasilnya akan masuk ke sum. Kalau kita butuh tinggal di console log saja. Yeah. Oke, let's go back to the set time out function ya. Kita balik lagi ke set time out. Nah, oke, ini ada function remind, alert, set time out, remind. Ini ada rumus. Ini kita atur sendiri sih 2 kali 60 kali 1000 millisecond ya, millisecond. Yeah. Oke, jadi kita pakai function, bukan console log ditulis di dalam situ ya, bukan console log ditulis di situ. Nah, set time out only accept the function name as input ya. So we can write it without parenthesis at the end gitu. Jadi kita nggak butuh nulis apa sih kurungnya remind gitu apa kurungnya function. Dan we did ya. Ketika Mm. kita jalankan langsung tampil alertnya dalam kurun Yeah. waktu sesuai dengan ini gitu. Jadi nggak langsung tampil ada delay-nya gitu. Oh yeah. Sip, oke. Nah, oke. Ini cuma remind, tapi nggak ada message-nya ya kan? Kita belum kasih message. Nah, tinggal dikasih seperti ini aja. Yeah. If you do this, the remind function will be execute immediately ya, segera. Oke. Anonymous function ya, jadi lebih apa kompleks gitu. Are used. They don't need to come up with the name because the whole construct is passed to set time out. Jadi dia langsung jalan karena kita bikin fungsinya di dalam seperti ini. Yeah. Oke. Nah, lumayan rumit ya sampai sini ke bawah. Oke. Ini set time out first, berarti the first function. Dia ada delay sekitar 50 detik, kemudian baru jalan yang second, jalan setengah detik, tampil the second function. Tampilnya secara konsolog ya, bukan alert. Yeah. Oke, sip. Oke, yuk kita langsung mulai aja ya, tanpa bertele-tele. Aku izin stop share. Atau ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Uh, Not yet. Nggak Yeah. ada, nanti. Ya, oke. Nanti. Sambil jalan aja. Sambil jalan. Ngerti sambil jalan. Sambil jalan berarti jogging dong. Udah iya. Sambil walking, walking. Walking, walking. Habis leg day. Walking, walking. Ada berapa kak? Iya, bentar. Oke. Ini there are three correct Hmm. answer. Hmm, hmm, hmm.
Ya, Aduh. Oke, bentar aku apa nih? perhatiin. Hmm. Tadi mau jawab apa aja sih, Nil? Tadi? Ini, Oke. Yang benar cuma aduh, ke close. Yang benar cuma ini aja, Nil. Yang lain salah. oke. Ini bener nggak? Hmm. Yang ini betul. Ini salah. Hmm. Bentar, bentar, bentar. Chemical. Ini betul. Verb of code. Ya, itu salah. Mm, mm, mm. Nih, Salah. Bentar, bentar, bentar. Iya, ini masalah. berarti ini. Enggak. Atas, paling atas. Nah, Paling kita atas. pertama milih ini. Masa iya? Iya. Oh, nggak bilang. Kirain yang bawahnya nih, only one operation gitu. Kayak, oke. Nah, saya time out. Tadi dia pakai dua parameter ya. Hmm, Dua ya, parameter. Fungsinya nggak usah pakai kurung. enggak usah. Nggak usah. Oke. Hmm. Kira Two itu second. second. Nah, Nih, 2000 ya. waduh. Apa nih? Eh, Function, nama function. oh, function nih. Oke. Enggak. Itu mau diapain? Ini Nah, benerin. ya dibenerin. Masa didiamin. Heeh. Kasihan dong. Terus, Udah daya jalan, jalan. jalan kemana? Oke, yuk, guys, lanjut. Oke. Aduh. Parameter boleh bebas. Heeh, yes kayak gitu. Terus, Udah. coba di run dulu. Bener gak? Aduh, Apa nih? itu isi fungsinya cuma bikin variabel, ya kan? Terus kalau udah bikin variabel diapain?
Apa ya? Dibalikin nilainya ya. Oh ya, it done. Thank you. Oke. Nah, This gonna do. important. Please name the function display message ya. Jadi namanya harus sama. Nggak mau. Canda, canda. Just kidding. Soalnya itu platformnya saklek dia. Nggak mau kalau nggak diturutin. This gonna. Okay, dapat. Ini maksudnya nulis ini. Tulis apa? Nih, Mana-mana. Iya, pakai pop up. bukan Bob I said. Pop eyes. Wow, berapa second? 10 second berarti 10.000. One, two, three. Oke. Terus kayaknya pakai backticking. Nah, terus panggil functionnya ya. Kok Waduh, salah? iya yang salah. Set time out kan dia di luar function. Kenapa tak ditaruh di dalam? Oh, ah, oh, ngerti, ngerti. Kirain di dalam. Di luar, tapi dia pakai dua parameter. Yang function sama durasinya. Nah, yang di dalam function cukup alertnya saja. Ya, oh gitu toh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5.
Uh, Function outputs in number of the lines of the project we are offering. Hurry up. Hmm, discount on a single flight. Hurry up. Salahnya di mana? Apa di ininya Backticknya ya, kayaknya. kayaknya. Oke, coba ganti single quote. Kasihan sih kan. Ya, Nah, eh kayak tapi apa sebenarnya ini? nggak apa-apa kan kalau pakai backtick. Eh, Cuma ini aja yang sensitif dia. Maunya pakai single quote. dun, 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 dun. Move, oke. Ini gimana? Itu gimana? Function move rocket. Forgotten how to manage indentation. Ini apa sih? Ini coba dibuka dulu. Yang di petunjuk. Top left. Hmm, oke. Coba itu di move rocket. Kasih satu parameter hold position. Apa? Position, position. Oke. Oke. Hmm, memang gitu ada garisnya ya. Coba baca beta programnya lagi nih. Buka dulu. Ini Galaxy Clients. Oke. Coba balik ke HTML-nya nih yuk. Query selector, rocket. Hmm, ini aku ada kode 300 dapat dari mana sih? Nah, nih. Nih, di JavaScript-nya. Cuma 300 ini dapat dari mana ya? Aku masih eh, belum nangkep. Thank you. Oke. Ada angka 300 nggak sih di soalnya? Nggak ada ya? Enggak. Move rocket.
Ini gimana? Function move rocket. Position let rocket document query selector the rocket. Rocket style top equal position plus x. Move rocket. Hmm. Move underscore rocket. Position. Let rocket document query selector. Ini roket kan? O kan? Ya, oh, O. Gio. Oke, style the top equal position plus B. Kenapa fail ya? Mm-mm. There is a rocket on the page that needs to be landed. This is based on the planet weather function. Soal nomor 7. Hmm. SML-nya gimana nih? Coba buka. Rocket planet. CSS-nya ada isinya nggak? Tidak. Function. JavaScript. Function move underscore rocket position. Let rocket equal dokumen apa dokumen ini? Dokumen. Dokumen dot query selector. Dokumen. Ya, dokumen. Rocket the style the top equal position dot px. Belum tutup iya. Move rocket 300. Coba ini titik komanya dihapus aja nih. Pengaruh nggak sih? Kayak Ya. titik koma. Eh, Aslinya nggak begitu pengaruh loh. ada enggak? Iya harusnya nggak. Aduh. Oke oke. Oke. Aku izin stop share. Aku mau jelasin Ya, yang materi berikutnya. Ntar. oke. Hmm, Titik koma. iya, titik koma. Nah, oke. Ini tapi yang berikutnya event handling ya. Ya tadi aku Hmm. bahas. Oke. Let's formulate what's happening. Yang pertama ada there is button on the page. The user clicks on the button and the last one, the page styles change. Ya. In another way, the second point can be written as uh, okay. Next, an event occurs on the page. Oke, event ini ya ada beberapa event terkait mouse ya. Kita klik mouse enter, mouse leave, mouse move. Ada yang dibingungin nggak keempat ini? Kalau mau center buat apa? Mouse apa? Mouse enter. Oh, ya. Masuk ke blok ya. Jadi misal kita kasih JavaScript-nya di area sini. Kalau mouse kita sampai sini, nah baru beraksi gitu. Hmm. Kalau mouse leave berarti pas kita pergi set. Nah gitu. Ya. Mouse move berarti ya pas kita gerak-gerakin mouse seperti ini. Oke, next. Ya, oke, ini event handling. Oke. To do this, JS use the add event listener command. Hmm. This is the way to intercept the signal to subscribe the block.
Jadi nanti objeknya apa, dot add event listener, eventnya apa, fungsinya yang dijalankan yang mana, Hmm. gitu. Oke, coba kita sudah contohnya aja. Nih, ya. Here's the HTML code. It's worth remembering the necessary selectors ya. Hmm. Ini kita bikin kelas btn change image switch theme ya. Okay, let's discuss the sequence of an action. Ya. Jadi kita yang pertama bikin function, kemudian subscribe the update, and specify what event we will respond. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama ini function switch theme ya. Dokumen query selector ya. Kita di hiddennya. Kemudian hiddennya kita ubah backgroundnya jadi ini ya, Hmm. for JPG. Background size-nya hover. Jadi dia nutup semua ya. Oke. Kemudian ini ada tombol, bikin tombol query selector btn change image. Nah, btn add event listener. Nah, jadi kita kasih event di btn-nya, pas diklik kita nge-run switch theme. Untuk Oh, urutannya masih ya, inget ya? Apa masih inget? Ini ya, paham ya? Jadi ini paham. variabelnya. BTN itu apa sih ini? BTN change image ya. Ya, Yang mana tadi ada di kode HTML-nya. Masih ingat ya tadi? Ada kan di div-nya tadi loh. Nih di sini. ya, ada. Nah ini div class BTN change image. Nah, saya balik lagi. Nah ini klik. Tadi kan ada empat ya. Ada klik, mouse over, mouse center, mouse lift, gitu, mouse Ya, move. Nah, ini fungsinya dijalankan switch theme. Nah, oke. Referring to the button, subscribing to event ya. Oke. Specify the function name. Nah, oke. Sip. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita apa gerakin mouse di atas price, nah, nanti price-nya dia keganti jadi agak kayak oh, gitu. ya. Mouse over, mouse out. Itu nggak bisa. Oh, Nah, ini HTML code-nya make transparent ya. hmm. Ini kita mengacu di submit btn send. Submit btn send berarti yang ini ya, send. Ya, Oke. Add event listener, mouse over. Mouse-nya masuk, kita bikin transparan. Nah, background color transparan. Oke, next lagi. Mouse over and mouse out, oke. jadi kalau mouse over and out harus dua kali nulisnya. Yang mana? Mouse Yang keduanya harus digabung. enggak juga sih, Nio. Mouse over itu kan kalau kita apa tadi? Mouse over. Nah, mouse over itu kan kalau kita masukin mouse ke dalam, Blok. ke dalam blok seperti ini. Nah, kalau Ya. mouse out berarti kita pergi. Hmm. Nah, ini biasanya kita kasihnya sepaket. Ya, kenapa? Karena kita nggak mau nanti misalnya, ini mouse aku dari sini. Jalan, Ya. kita kasih event kalau kita ke sini nanti jadi putih, misalnya. Hmm. Nah, pas kita balik kan maunya kita ke Bali, ya kan? Masa Ya. ya putih terus. Nah, kalau Oh. Hmm. kalau nggak ada mouse out, ya nanti kita pergi, ini tetap putih. Ya. Yang harusnya hitam kayak gitu. Jadi biasanya dia Hmm. sepakat. Hmm. Oke. Next. Nah, oke, mouse move. Oke, event handling. Oke, gitu aja nih. Kita langsung Oke. coba kerjakan beberapa task dapatnya. Yuk, saya screen saja. Ya. Lanjut Baik aja. ke Galaxy event. Ini ada
Dua gagal empat. There are four correct answers. Ada four ya. Hmm? Empat. Empat. Oh, apa yang salah? Hmm, yang kamu tunjuk itu betul. Ya, yang ini tunjuk betul bentar. Aku anotin. Ini betul. Terus ini juga betul. Spread. Hmm. Terus Ini salah ya. eh, functioning. Hmm, ini salah. Spread. Betul. Terus eh, ini malah benar. Tunggu. Ya, aku tungguin. Ini benar nggak? Yes. Oke. Makasih. Oke. Oke. Jose. Harus bisa. Just it's assume against color. Yang scalar function. Which one? Yang mana? Tunggu. Apa ya? Only one ya radio button. Cuma ada satu. Iya. Hmm, nih, bener nggak? Hmm, Nggak. benar sih, benar. Oh, oke. Wah, Koding. Wow. Oh my God, what is Oke. this? Tapi dimodify cuma JavaScript-nya Cornel ya. Ya. Nggak usah lihat HTML-nya. Wow, oke. Tetap aja. Duduk. Apa ya? Hmm, Eh, cuma itu apa sih? Fix the errors ya. Jadi cuma fokus di dua baris aja, 16 17. 16, 17. Yes. Oke, ketemu ini. Kalau klik itu Klik itu. nggak ada. Bener nggak? Tadi kan event listener ada empat ya kan? Oh Mouse iya, over, mouse out. klik scroll down. Udah. Coba di running, bisa nggak? Dijalankan. Oh iya, depannya ada apa ya tadi? Lupa. Variabelnya. Ya, button. Ya, bener nggak? Button. Mm-mm. Nah, ya di dalam kurung itu ada button dihapus aja. Oh gitu.
Mm. Ya. Terus, eh, Eh, terus mana lagi? mm, udah. Kliknya kurang. Oh, eh, Oh, harus pakai. iya. Oke, Yes. oke, thank you. Oke, tambah satu Neo. Number five. Ya, Janji. JavaScript-nya saja ya. Ya, hmm, Hmm. di base berapa? Ini changing the background main section. Coba buka XML-nya Neo. Full HTML ya, nggak ada kode yang lainnya. Oke, untuk hidden-nya benar. Ini deh aku kasih kodenya saja. Oke, thank you. Ya, Ini aja. Mepet juga waktunya ya kan. Kelihatan nggak? kelihatan Oke. di sini. Iya, di bawahnya aja. Nggak ada kan itu function itu? Enggak. Berarti bikin sendiri. Oke. Ini emang spasi. Dihapus aja nggak apa-apa sih. Di punya aku nggak ada spasinya kan. Oke.
Oke. Coba, coba dirun. Yes. Oke, kita selesai. Ada, Lah, at even listener. ada harus di bawah. Enggak sih. Bentar, bentar. Change same button document by selected dot switch. Same button. Hmm, function change same, but either document that query selector, either the style that background equal URL upload 2022 11 PNG. Ya. Either style, background, size, cover, matching, sentence, equal document, query selector. Katanya ini. Switch, Nol. Harusnya benar. switch tem button, pakainya strip bukan underscore. 20 20 Dua 20. puluh. Switch tem button. Itu kan di notes aku kan strip ya, bukan underscore ya. Switch tem button line 20. Oh, ya. Nah, Jam-jam rawan nih, jam 9. pas. Wow. Oke. Wah. Oke. Oke, sip. Oke, Sip. Neo, pas jam 9, Ya, jadi aku izin pamit aja, Neo, ya. Untuk kali ini tadi kita udah coba pakai apa namanya, event listener sama timer ya. event. Ya. Oke, dan kita aja, Neo. Aku izin pamit. Kita ketemu Oke. lagi Kamis ya, jam 7 Kamis. malam. Ya. Oke. Oke, Neo, aku izin pamit. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa hari Thank Kamis you, ya. Kak. Thank you. Dadah, Have bye. a nice day. Bye. Oke, Neo. Thank you.